Father God, and pinamalakan ng Father God, ipaalam ka, glory ang Father God, and makita pa ang God as Jesus, O Lord. And Lord, we just want to ask for more anointing ng Lord God, as we use us, Father God, and as we receive your words, O Lord. And Lord God, we just want to pray na lang kita sa atin. Oh my Father, that you guide them, keep them safe, Father God, as they reach this place, Father God. Kakagawa ka, Father God, ng land of Lord. And Father God, we just want to thank for everything that you can do. Amen. God is good. All the time, God is good. Good morning kanya tayo amin kat tayo karon ti panag-testify ti naramid niya ako Diyos ti panagbiag tayo kat no niya dagi jay kan kat umay dito sa akong testimony. Pasalamat tayo latagi ni ako Diyos kat apang-agpan panunod na dumapayangan na kini Lord ti kanayon na nga panagtulong ti panagyak ko tapos sa panal na napanimanong ko nag-exam kat gyamang kami tayo di Friday napang kami atan di graduation ni Kapsat Manang Sabina kat nag-ado-ado lagi jay na urong jay napang kami biman nag-celebrate na biman di graduation na napan na nag-celebrate na tayo jay family na kat nakaumay jay parents na iti kalma iti Thursday sa day kat yaman ti Diyos ta kunak no first time ko nga mamit na gijay kakapsat kaslada na idagdagan ti kapsat ti pamati na gijay kakat mamat lang ta pada tayo mat lang nga namati na gijay kapsat ni Manang Sabina kada gijay amin kasalamat ta successful ya graduation payment jay kapsat na kan naka-attend kami kini Manong nga GI uray napang kami naghipangan kat yaman kami kini Lord taing sabit na amin ti kailangan uray man kasalukan sa baligayang ti bunso tayo graduate ni Manang Sabi di kat mano lang tinapan nga parents na ni papa na lang kanyay talo makakapsat na iti Friday sa baligayang ti graduate no bunso kat na kumpleto da aming kakapsat di Friday ganatattakat agkahadwada dagi family ni Manang Sabtata at napala siguro ipasyar da mother day tata at baka biglang agsupli da ipugaw no bigat sumasalamat ak kini baka sumaron pala daw lang siguro ni Manang Sab na umay no at baka nagkakadwala kay ni parents na tatay so nga agyaman ak kini Lord ta naragragsak man nakabanding may di Friday kadi kakapsat ni Manang Sabi na kan isuna kan amin kami kat agyaman kami ta nakagraduate di man jay namintuwa nga naggraduate di anak di kapsat na nakagraduate siguro ti OJT na ti police tapos naggraduate ti criminology jay UCT idi ko ay Friday kan idi last so at graduate na mga month of June ti June kat ay salamat akta naka-aduman ti nanay na yun at mananti nanay na yun at mo ti kapsat ti pamati kat kunak no kuha ka pamilya nadagdagan ti ka pamilya ng jay kakapsat ni Manang Sabi na pati iso na suma ti ay ti manakta at least at supportive da piman nga to bulong lang ti preparation ti panagkasarbye lang ti pagyamanak kini Apo Dios at least at na naragragsakak nga nagtayo tata na nakayak mat lang amin kat salamat ta iso na lang tatin ang kagay pa nag-eskwela ka namin anak latang ang bakat kayo sa tayo nangyari kanya batang yan ang tuloy-tuloy tayo lang di pa nagkarala at ti answered prayers ka din lang at ko sa marunong yaman ang buti niya po Diyos lata sa una nga Lord enlarge my territory yan ko pinanamot naman can help me not to cause pain. So, Lord enlarge my territory. May kami basit lang doon. Parang may salang rin nula. Hindi lang siguro. Kasi nga itong lang ay ikot, right? So, ngundiya he who honors me, I will honor them. So, I honor him for that. Nagbasit lang diyan. Ano din, padagit na mo lang tatay. Usually, Sunday morning, gabi katangapot lang naka-fasting act. Hindi ko nalipata. Timtimpla ka ni Jeshu.
niki panganak. Ayaw, di ba nakapasti? Di ba dapat buwan? So, yun. Yung palagit namot lang din yung verse, di mo lang ang devotion. So, gawin lang pang panunutap. Adapt yung story ni priest Eli, Samuel 3. Di find mo na winor ni God ni priest Eli, kadagida anak na. The first pinili na dagida anak na ay the clan ni Eli to represent them as a priest. Jane, kastan niya duwa nga anak na kanagagawin anomalies kung mangyari di church because of them. May indinainan da isuda. May naging word ni God, hananhan nga dyan niya ang ni priest Eli, ngam ko na may he who honors me, I will honor them. May part of honoring God, may when we are giving the time, tayo ka ni God, kung pati niya parang nabig sa Jekwan na kanya nag-fasting. Sorry Lord. Narigat ang tim ka timakan. Rakardo kahit ngaranganan ang amin, lalo kayo tikwan na. So, nabiyay, diyaman ang pikinay pagkata ni Apo Diyos. Digay dangal tikwan, palpalagit. Alam ka kanya, para tayo ang amin. Kung diyay, fulfillment lang ta amin di promises ni God. So, madaydayo ni Apo Diyos. At no, awan ti ag testimony, dapat iti sumarunong nga next Sundays, kat ready kayo ba? Magdayo iti Diyos! Amen! Amen. At tatagaron, tumakder tayo amin, dayo tayo iti Diyos, kat itin ko ti music team. Itin ko kan joming atin. Amen. So, agsakan tayo manin nga tumakder, nga padayo kini Apo Diyos.
there is hope within us, Father. Yes, you deserve all the praises, Lord Jesus. Hallelujah. As we continue worshiping the Lord, tayo Nothing in this world
Once more your presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven.
Jesus, you're the couch and water. Your presence is heaven. For the strength, Father God, that you have given to us. And we pray, O Father God, that you will continue to be with us, O Father God. As we continue to worship you, to praise you, O Father God, be with us, O Lord. Let your presence, O Father God, yes, O Father, i-flow kanyami, O Father God. Yes, O Jesus, you deserve all the praises, glory, adoration, O Jesus. As we continue, O Father God, na padayawan sika, O Father God. Continue to dwell with us, O Father God. Let it be, O Father God, na nakafocus kami ng bakit ka, O Father. Yes, O Jesus, we thank you. We thank you, Father God, for your unmeasurable love, Father God. Hallelujah. Patuloy tayo kakantaan, your presence is heaven to me. Presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Palakpakan tayo mo. Tagarod at idalo ka ni Manang Jaime ag-exert. Amen. Hallelujah. So, kung nanagarod ito chapter 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, timaan tayo when itikat as the main point na unleash your generosity. So, hantayo mat nga bali nga kakamkaman jay money nga da kanya tayo or jay offering tayo. So, we should give with generosity. So, kung nanagarod, giving is not just about money, but it's about heart. So, no ited tayo lang nga ited, without jay sipupuso tayo, no sense lang jay ited tayo. So, as second mat lang, give freely, not force. Joy fuels generosity ko na. So, no nag-give tayo nga freely, as kung nanagarod, God loves a cheerful giver. So, naragsak tayo mag-itited, the more nga maragragsakan niya po Diyos kanya tayo, kasi itited tayo with joy. But if you're not happy, mas may mayat na lang i-realize tayo pa, i-analyze tayo pa, why are we giving or why are we offering kanya po. So, lastly, giving unlocks your purpose and joy. So as you give, mawatan tayo sa purpose na. Apay nga ba nga gititid tayo, anya nga pati maalat tayo na gitid tayo. So ganon. So nag-aduti maalat tayo once we give offering to Jesus. So itid ko ti ag-offering. Sure.
Praise the Lord. Amen. Sayo ka nung ito nga matipagod di kasaknat sa ulo siya at takder ito isang tapno mga dali niya nga makagod. Mupay pa rin siguro boses makibag-bakit. Gaya. Makibag-bakit siguro pati boses. Okay nga naman. Amen. Mangagyo ba? Amen. Praise the Lord. Ni Apo Dios iti madaydayaw iti daytoy nga sabat iti daytoy nga oras at alagyaman tayo tadatoy tayong magdayaw iti Apo ken agdengan iti sasauna. Yan ket kunana iti sauna iti Apo iti Titus chapter 2 verse 13. Kunana ditoy tayo iti wayo ko na. Why we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Amen. O Diyos, iti nakanito iti dito nga bantaway agyamanan mi iti dito nga sasaong at datoy man o Diyos na palagipan na kami nagpatuloy, nagdayaw, nagservikan ka, at lamang ka nga maawatan itong galmay sa kanya, hindi nga sasaong mai-share manan, iti nga kanito, ang ronana iti nga libon mo, dawat at tali iti adang na panangan interm kanyang kapit kasta, amin ka nga may sawang iti nga ninagaan nga bibigit maka-bless ka rin, karagiti ang mga Lord Jesus, at alawan o Father, cover the kari, iti precious blood mo Lord Jesus, kaya tuwan o Diyos, yaman ang launay, katigil kararap ko, itinangan sa Kristo na po niya. Amen. Iti topic tayo tatak at siguro maibagay iti Sunday school or teachings niya kat praise God. May naib kumano dari jay do kubing dito nagijay youth niya. Nagijay na pa ano pa nang nagijay na ni ay nani ya pasangatan nyo nagijay da pa nagijay haan nga kasapulan nga suro ijay si daytoy nga topic kat maminsan na may topic nagijay topic nga imo na isabsabali dito maminsan nga may suro iso nga ora kay palagi po kanya tayo daytoy kat about iti the rapture and the events happen after. Nagijay na yung people, handa ko na nga na nagiging kakaro na nagijay paniti barbaro. Kat no, ang aming tanda, nakitaan tayo, nagijay malarami iti nasyon tayo mga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, ada nagijay nya di may ubaga, nagijay ginginan, doon na di earthquake. Manunay jay Bisaya, tapos si Maruno iti Luzon, si Maruno iti Mindanao. Ada dagi jay paniti media manan, dagi jay paniti Facebook di jay, no iti amamin nga dahil may post nga prophecy, may panggap dito paniti Pilipinas, although natumpal dagi jay da duma kung nga by this October kan or November to December. At kararag tayo ano nga mangyari po nga dyan. Nga disaster nga magpunang umay iti Pilipinas. Anyway, that is normal lagi dyan signs. Kadag iti tumunggal may isa kada tayo. May nagito na kantipa. Ditapin tayo tatakot iti rapture and the event after the rapture. So nga dito iti ko niya iti kuan tayo, tada ito'y adamay dito'y di jay paniti dispensation na adal tayo idi, siguro na dito'y damat lang ubing, awan da samot, hindi na iadal pa niya tayo, hindi paniti dispensation tayo, na tayo'y paniti rapture, after iti rapture ka tribulation, ka Armageddon, ka iti millennium. Medyo muray matlas, na di jay da kaniti pa, medyo barbaro, na tichika niya yung sumurot tayo lata. Iti 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, ikon kita. Basahan nila siya. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to
18. Basahan tayo mamin din tapno iti pasangit at maiikwa tayo. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Ano ito eh? Next ulit. But I would like not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye shall not even as others which have hope. We believe that Jesus died and rose again, and we so believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's own word, we tell you that we are still alive who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede these who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are live will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord. Kapayag pa'y subaray tawin no kaan. Kasi adamay na iti dadong mga legends na awan nga iti bagbagada awan iti rapture. Nga biblical iti rapturehan lang nga di rapture kat word nga isulat kita Bible no di ka iti baga na dito caught up. At matalagan tayo dahil tangay di jay umayan ni Jesus Christ. At adamay iti two parts iti coming of Jesus Christ. Dito ay trabaho iti daga. Nung kita rin tayo di jay kung iti first part niya may ni Jesus Christ iti nayanak isuna. Anayanak ni Yesu Kristo tapno iti kastakad kumay iti trabaho iti daga tapno adangay nga